अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं जब से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। व्यूवर्स, चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ जावेद नामी शख्स ने अपने आप के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगाने की कोशिश की और उसके बाद वो शदीद झुलस गया। इसके पीछे हक़ाइक़ क्या थे और आज वो आसिफ जावेद जो शख्स था जिसका ताल्लुक़ खानेवाल से था, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला है और उसने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी है। इस वाक़या पे मैं बात करना चाहता हूँ। दिल बहुत अफ़सुर्दा है, बहुत दुखी है कि आज ये एक इतना अफ़सोसनाक जो था वाक़या हमारे खानेवाल के लोगों के लिए। एक अफ़सोसनाक इसलिए कहूँगा कि यार एक ऐसा शख्स दुनिया से चला गया, जो शख्स अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए इंसाफ की तलाश करने के लिए दर बदर भटकता रहा। 2015 में स्टोरी कुछ यूँ है कि 2015 में नेस्ले ने आसिफ जावेद नामी शख्स को मुलाजमत से निकाल दिया। उसके बाद आसिफ जावेद ने इंसाफ लेने के लिए सबसे पहले मुल्तान के लेबर कोर्ट में केस दायर किया और उस केस को ना सिर्फ दायर किया बल्कि पैरवी करता रहा ये शख्स। अपना घर बेच दिया, अपनी गाड़ी बेच दी और उसके बाद लेबर कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि आसिफ जावेद नामी जो शख्स है, जो मुलाजिम है, नेस्ले की तरफ से निकाला गया, ये सच्चा है और इसे मुलाजमत के ऊपर बहाल किया जाए और इसके बक़ियाजात भी अदा किए जाएँ। उस जो फ़ैसला था उस पे अमल दरामद ना हुआ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है माफियाज़ हैं, तकड़े लोग हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, छोटा बंदा क्या कर सकता है इनके ख़िलाफ़। लेकिन आसिफ ने फिर भी हिम्मत ना हारी। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेट का एक अपना ही इनकी कमेटी होती है। आसिफ ने इंसाफ लेने के लिए उनका दरवाज़ा खटकाया। इंडस्ट्रियल जो स्टेट की कमेटी थी वहाँ पे भी इसका मामला सुना गया और बिल आखिर वहाँ पे भी आसिफ की जीत ही हुई और आसिफ को फिर दोबारा से नेस्ले को कहा गया कि इसके बक़ियाजात भी अदा करें और इसको नौकरी पे बहाल करें। लेकिन नेस्ले ने फिर क्या किया? नेस्ले ने जाके लाहौर हाई कोर्ट में इस जो मामलात थे इनके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी और ये अपील वीवर दिलचस्प बात है कि 2020 में दायर की गई। 2020 में जब ये अपील दायर की गई तो आसिफ जावेद नामी शख्स जो कि अपने घर की जमा पूंजी बेच चुका था, जो उसके बच्चे थे वो फाकों की नौबत तक आ गए थे, लेकिन हाई कोर्ट और फिर लाहौर जैसा सफ़र उस शख्स के खाते में डाल दिया गया। वो शख्स 2021 से लेकर 2025 तक लगातार लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। बिल आखिर चंद दिन कबल जब उसकी पेशी थी वहाँ पे, तो उससे पहले एक दिन पहले आसिफ जावेद नामी शख्स जो है ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक वीडियो शेयर करता है और उस वीडियो में ये बताता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है मेरी बर्दाश्त से ये बहर हो चुका है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ बिक चुका है, मेरे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लेकिन मैं आज तक इंसाफ हासिल नहीं कर सका। और वो कहता है कि मैंने बड़ी कोशिश की थी कि अपने दोस्तों को ये कभी भी शेयर ना करूं कि मेरे मामलात कहाँ तक पहुंच चुके हैं और मैं कितना मजबूर हो चुका हूं, लेकिन एक मजबूरी है क्योंकि मैं अब ये बात ज़्यादा नहीं छुपा सकता और ज़्यादा देर तक इस बात को अपने अंदर रख कर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आसिफ जावेद नामी शख्स ने फिर क्या किया, वो वीडियो शेयर की अपने अकाउंट से और उसके बाद अगले दिन आसिफ जावेद की पेशी थी लाहौर हाई कोर्ट में। आसिफ जावेद अपनी बीवी के साथ लाहौर हाई कोर्ट चला जाता है और वहाँ पे जाके फिर वही रवायती बेहिसी देखने को मिलती है। और मज़े की बात यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ आपको, मज़े की क्या अफसोसनाक बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जब उसके केस की हेयरिंग हो रही थी उससे 2 घंटे कबल आसिफ जावेद ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट शेयर की और उस पोस्ट में लिखा था कि अगर आज भी मुझे इंसाफ ना मिला
تو میں ہائی کورٹ کے احاطے میں خودکشی کر لوں گا۔ جناب، اگر کوئی ریاست مخالف پوسٹ کرتا ہے تو چند گھنٹوں میں ہی اسے گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے اور اس کو عبرت ناک سزا بھی دی جاتی ہے۔ اس کے خلاف پیکا ایکٹ بھی جو ہے وہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے، اور پیکا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف پرچہ بھی درج کر لیا جاتا ہے۔ کوئی ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ویڈیو پوسٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہو جاتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب آصف جاوید نامی شخص جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کے یہ پوسٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے، کہ اگر مجھے آج انصاف نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گا، تو میرا یہ سوال ہے انتظامیہ سے کہ تب انتظامیہ کہاں تھی؟ چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیا، جب یہ خودکشی والا واقعہ وہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پٹرول چھڑک کے آگ لگا لیتا ہے، اس کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ آئی جی پنجاب بھی وہاں پہ پہنچتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی وہ ایک ایس پی کو بھی معطل کر دیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک اس کمپنی کی طرف سے کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی ایسا نہ تو بیان سامنے آیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے یہ مانا ہو کہ ہم اس شخص کو انصاف دیتے ہیں۔ آصف جٹ بالآخر آج اپنے تمام تر معاملات دنیا میں ہی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو چکا ہے۔ جس شخص کو یہاں پہ انصاف نہ ملا، اب وہ اپنا مقدمہ اور اپنی فائل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا، اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم لوگ جب ظلم کرتے ہیں اور ہم لوگ جب بربریت کے پہاڑ توڑتے ہیں تو ان لوگوں پہ کیا وقت گزرتا ہے، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ بڑی بڑی کمپنیز اور ان کے بڑے بڑے جو ٹھیکیدار ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ امت اور مسلمان اور بڑے دائی کہتے ہیں، یار آپ لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یقیناً آصف جاوید جو ہے وہ آج اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، اور وہاں پہ جا کے یقیناً یہ بات بھی ضرور آئے گی کبھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس معاشرے کا ایک بھیانک چہرہ تھا، اور اس معاشرے میں انصاف لینے کے لیے ہمیں کس حد تک جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ابھی تک جاری ہے۔ آصف جاوید کے 6 چھوٹے بچے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر تھے، ان کی پڑھائی، ان کے سارے معاملات ڈسٹرب تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیسلے، موجودہ انتظامیہ، موجودہ حکومت ان بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھتی ہے یا پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتی ہے جو اس کے والد کے ساتھ کرتی رہی ہے۔ یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔